अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के सफ़र के बाद मेरी पूना वापसी हो चुकी है। ख़ास तौर पे मैं हमारे मोहसिन भाई येवला, इसी तरह से उज़ैर भाई है, डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब है, दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मेहमान नवाजी, आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बत को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ और दोनों जहान में इसका बदल और इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। ऐसे ही कल जिस नौजवान के निकाह में शिरकत हुई, माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई मुझे उस निकाह की सादगी देखकर, और मैं ये हमारे दूसरे नौजवानों को इसकी तरगीब देना चाहूँगा कि हमारे नौजवान भी इसी तरह से सीधे सादे निकाह करें, सादगी के साथ में, और जितना सादगी में रहोगे और जितने सादगी से काम करोगे उसमें उतनी ही आफ़ियत है, उतनी ही आफ़ियत, उतना ही सुकून है, उतना ही चैन इत्मीनान है। कल का निकाह भी कितने सादगी से हुआ माशाअल्लाह। और दूसरी ख़ास बात मुझे उस निकाह में जो सबसे अच्छी लगी वो ये कि आपस में ही निकाह हुआ, यानी लड़के वाले लड़की वाले दोनों पहले से ही एक दूसरे के रिश्तेदार थे। ये एक्चुअल में बहुत बड़ी यानी एक सीखने वाली चीज़ है। आज मुसलमानों में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ख़ानदान में निकाह करना पसंद नहीं करते, बल्कि उनके आजकल असल में क्या है, लोगों के पास में पैसा बहुत आ चुका है, या बहुत सारे गांव के खेड़े के लोग भी पुणे बम्बई जैसे बड़े शहरों में आते हैं, 2-4 पैसे उनके पास आ जाते हैं, मारुति 800 आ जाती है सेकंड हैंड, तो वो भी अपने आप को करोड़पति और बड़ा समझने लग जाते हैं। और वो चक्करों में क्या बोलते हैं, नहीं अपने को गाँव की लड़की नहीं करने का, अपने को खेड़े की लड़की नहीं करने का, अपने को चचा की बेटी नहीं करने का, अपने को मामू की बेटी नहीं करने का, अपने को खाला की लड़की नहीं करने का। अपना लेवल बहुत हाईटेक हो गया हुआ है, अपन बहुत हाईटेक बन गए हुए हैं, तो अपने को भी बड़े घराने में किसी डॉक्टर की, इंजीनियर की, कलेक्टर की, जज की, उसकी ही लड़की करने का है, या लड़की भी वैसी हाईटेक पढ़ी लिखी होना चाहिए। तो ऐसे मसलों में क्या होता है, अक्सर ऐसे लोग जो है वो धोखा खाते हैं। ऐसे लोग जो है, जैसे मैंने 2-4 दिन पहले वो वाक़या सुनाया था कि दिल्ली के अंदर लड़की जो है जर्मनी का रिश्ता उसको चाहिए था, जर्मनी के डॉक्टर साहब, झटका बैठ गया 3,85,000 रुपये का, तब जाके अक्ल ठिकाने पे आई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो क्या होता है, मेरे को कल के निकाह में जो है ना, एक चीज़ जो अच्छी दिल को लगी वो यही है कि उस निकाह के अंदर आपसी रिश्तेदारी में वो निकाह हुआ माशाअल्लाह। ऐसे ही मैं दीगर लोगों को भी नसीहत करूँगा, आपस में रिश्तेदारी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आपको तहक़ीक़ात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग कैसे है, क्या है, किस तरह के लोग हैं, हमको पता ही नहीं रहता ना लोगों में कैसे कैसे, उनके रिश्तेदारों में जो है किस टाइप के लोग हैं, नए लोगों में हमको मालूम ही नहीं रहता। तो बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाएँ और हमारे नौजवानों को जो है इस बात की समझ अता फरमाएँ कि वो अपने माँ बाप के मर्ज़ी से निकाह करें। उनके माँ बाप जो उनके लिए रिश्ते तय करते हैं उनके भले के लिए, ये नहीं है कि हमारे आजकल के नौजवान जो लड़के हैं ख़ास तौर पे, एक आधे निकाह में लड़की पे नज़र पड़ गई, या लोकल ट्रेन में नज़र पड़ गई, या बस में नज़र पड़ गई, अब मालूम ही नहीं है उसका ख़ानदान पानदान उगालदान कौन है, कौन से ज़ात बिरादरी ख़ानदान की है, बस हज़रत को पसंद आ गई, अब हज़रत मानने को तैयार नहीं है, और बस उसी के चक्कर में, और फिर ऐसा होता है बाद में खून के आंसू रोते हैं। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियाँ खाली लड़कों का स्टाइल देख के, किसी की बाइक जो है उधार राउंड मारने को लेके आ गए, मामू के लड़के का चश्मा, खाला के लड़के का जीन्स पैंट, फुप्पू के लड़के की टी शर्ट, और किसी के की बाइक मांग के लेके स्टाइलें मार रहे हैं, और लड़कियां उन्हीं पे फिदा, वाह क्या हीरो है बोले। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां लोकल ट्रेन में, वो जो पंटर घूमते हैं ना, वो क्या करते हैं, ट्रेन के दरवाजे का जो खंबा रहता है उसको एक हाथ से पकड़ते, एक पैर जो है वो स्प्रिंग के ऊपर रखते, टायर उसका जो व्हील रहता उसके स्प्रिंग पे, और एक हाथ से जो है चलती गाड़ी का पत्थर उठाते। लड़कियों को लगता है वाह क्या बहादुर है स्पाइडरमैन की औलाद, इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, बस हो गए उसके ऊपर फिदा। बस यही चीज़ें देख के उसके ना ख़ानदान के बारे में मालूम है, ना पानदान के बारे में मालूम है, उसकी ज़ात कौन सी है, बिरादरी कौन सी है, वो कौन है, कहाँ का है, किधर का है, कुछ मालूम नहीं है, बस फिदा हो गए, आशिक हो गए, और बस उसके साथ में जो है शादी करने को चले गए, निकल गए, तैयार हो गए, और फिर बाद में अंजाम ऐसा इबरतनाक होता है
ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے ماں باپ جو کرتے ہیں، دیکھو ماں باپ جو سوچتے ہیں نا، ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن نہیں رہتے. تو ماشاءاللہ کل کے نکاح میں مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو دولہے میاں تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہی خاندان میں جہاں ماں باپ نے رشتہ دے کے انہوں نے منظوری دی ہے اور ایک دم سادگی سے آپس میں ہی رشتہ ہو گیا. نہ کسی کو زیادہ تحقیق کی ضرورت، نہ کسی چیز کی ضرورت. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں تو ابھی بھی دل کی گہرائیوں سے وہ دولہے میاں کے لیے دعا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے، آپس میں خوب پیار محبت ان کے پیدا فرمائے. اور پھر وہاں سے لاسل گاؤں کے جو ساتھی ساجد بھائی ہے، شعیب بھائی ہے، اور وہ حافظ عابد صاحب بیچارے وہ لوگ لینے کے لیے آئے مجھے یولا. بڑی خوشی ہوئی مجھے. اور پھر آصف بھائی کی بھی محبت کو اللہ قبول فرمائے جو لاسل گاؤں تک ساتھ میں چلے. پھر لاسل گاؤں پہنچنے کے بعد وہاں کے بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے گاؤں کے ساتھی کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ اتنی بشاشت اور اتنی گرم جوشی سے مل کے ایسی مہمان نوازی انہوں نے میرے ساتھ میری کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا ہمارے برسوں کے تعلقات ہے، رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے سے ملنا ہے اور ایک دوسرے کی دوستی ہے. ماشاءاللہ پتہ چلا کہ وہ بیچارے مخلص ساتھی میرے کسی بھی سبق کا نہ ناغہ کرتے ہیں، نہ بیانات کے ناغے کرتے ہیں، پورے اہتمام پابندی سے. بڑی خوشی ہوئی مجھے. لاسل گاؤں کے بھی جتنے بھی ساتھی تھے میں ان تمام کے لیے واقعی میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں. خاص طور پہ ان کی قربانیاں ایسے حالات کے اندر بھی ماشاءاللہ ساتھی چلوں کی 4 مہینوں کی اور 3 دن کی ترتیبیں بنا کے اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں. ویسے تو میں نے مغرب بعد میں وہاں پہ وہ سارے فضائل بتایا ہوں. انشاءاللہ وہ بیان ابھی اصلاح معاشرہ کے گھر جانے کے بعد اور اصلاح معاشرہ کے آفس جانے کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے چینل پہ میں ڈال دوں گا. تو وہ بیان بھی بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں دعوت کا کام کرنے والا ہر ساتھی چاہے دنیا کے کسی بھی ملک اور حصے میں رہتا ہو، وہ میرا رات کا جو مغرب بعد کا بیان ہے لاسل گاؤں والا ضرور سنیں. انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی فائدہ عطا فرمائے، کیونکہ میں نے بھی ساتھیوں سے درخواست کیا بھائی میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے. تو بہرحال لاسل گاؤں میں حاجی رمضان صاحب وغیرہ جو تمام ساتھی ہیں ان تمام کے لیے میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری محبتوں کو، تمہاری مہمان نوازی کو بے انتہا قبول فرمائیں. ایسے ہی لاسل گاؤں کے اطراف کے جو دیہات ہے، نپھاڑ وغیرہ کے جو ساتھی وہاں پہ پہنچے تھے ہمارے اکبر بھائی وغیرہ، بڑی خوشی ہوئی مجھے. اللہ سب کی محبتوں کو بے انتہا قبول فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی بس دیکھو اصل ہمارا جڑنا اور ملنا جو ہے اللہ کے دین کی نسبت پر ہوا. نہ کوئی ہمارا دنیا کا معاملہ تھا، نہ ہی کوئی جو ہے ہمارا دنیا کا ویوہار تھا. ہمارا مقصد صرف اللہ کے دین کی نسبت تھی. تو بس ہر ایک یہ دل میں نیت کرے کہ آخری سانس تک ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائیں. بس آپ تمام لوگوں سے اب اجازت چاہتا ہوں. منزل ہماری قریب ہے انشاءاللہ. دعا کرتے رہے آپ لوگ میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیر اور دور کے لیے اور دعوت کی محنت کے لیے فارغ کرا دے تاکہ میں مستقل ایک سوئی کے ساتھ دعوت کا کام کرتا رہوں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.